ओम शांति। आज बाबा की 7 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद कर, घर में बाप को याद कर। दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है, इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। बाबा बोलছেন বুদ্ধিকে কোথায় নিয়ে যাও? কোথায় নিতে হবে? পরম ধাম, তাই না? এখানে বসে আছি কিন্তু আত্মা মন থেকে কোথায় পৌঁছাবে? পরম ধাম। এটাকে বলে याद की यात्रा। प्रश्न, जो बच्चे सच्ची दिल से, जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को याद करते हैं, बाप को याद करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? যে বাচ্চাগুলো সচ্চা দিল থেকে বাবাকে याद করে তাদের সিমটমস কি থাকবে? उत्तर, 1. सच्ची दिल से याद करने वाले बच्चों से, सच्ची दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता, कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा, उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की ग्लानि हो, उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की ग्लानि हो। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होते हैं, उनके मैनर्स बड़े अच्छे होते हैं। सेकंड पॉइंट, वो भोजन पर भी, वो भोजन पर भी याद में रहेंगे, वो भोजन पर भी याद में रहेंगे। नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी, नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी। वो बहुत सहनशील, वो बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे, वो बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे।
बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं, बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। তো বাবা কি করে বুঝবে যে বাচ্চাটা সচ্চা দিল থেকে বাবাকে ভালোবাসে? এক, সব সময়ে মর্যাদিত থাকবে, অ্যাটেনশন থাকবে, যাতে আমার দ্বারা কোনো উল্টোপাল্টা কর্ম না হয়, যাতে বাবার নাম বদনাম হোক, তাই না? আর সেকেন্ড, বাবা বলছেন পুরো খাবার সময় পুরো বাবার সঙ্গে সে খাবার বাবার ইয়াদে খাবে। আর যখন অমৃত বেলা হবে অটোমেটিক চোখ খুলে যাবে। তো আজকেও সবাই চোখ খুলে গেছে, সব বাবার সচ্চা দিলওয়ালা বাচ্চা, তাই তো? গীত। আর আর বাবা বলল তারা কেমন হবে? সহ্য শক্তি খুব আসবে, তাই না? খুব মিষ্টিও হবে। আর বাবা বলছেন বাবার থেকে কোনো কথা লুকাবে না। गीत। हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे, कोई माता पिता को समझे। यह माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग हो जाते। अगर निराकार समझाए तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाते। परंतु यह समझाने वाला बाप है। तुम बच्चे यह जानते हो कि जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ है। वो जिस्मानी तीर्थ आधा कल्प के हैं। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से यह चलते आए हैं, तो फिर ऐसे समझेंगे शुरू से लेकर चलते हैं, अनादि हैं। ऐसे तो है नहीं, इसीलिए आधा कल्प से कहा जाता है। तो सत्य त्रेता जुगे थोड़ी ना केउ तीर्थ करते जेत। तो तीर्थ कबे থেকে চলছে? লোকেরা বলে দেয় না পূর্বপুরুষ থেকে চলছে, কিন্তু বাবা বলছেন এই তো आधा कल्प ধরে চলছে। अभी बाप ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया। मन मना भव अर्थात रूहानी तीर्थ। तो आसल तीर्थ माने मन मना भव, এখানে বসে বসে মন থেকে परम धाम शिव बाबार लोके पहुँचे जाओ। जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं और समझाने वाला है परम पिता, और कोई समझा न सके। हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं, তাই না? সবাই কোথায় তীর্থ করতে যায়? খ্রিস্টান যাবে যেখানে যীশু খ্রিস্ট জন্ম নিয়েছেন, তাই না? মুসলিম ধর্মের আত্মারা সেখানে যাবে যেখানে হজরত মুহাম্মদ জন্ম নিয়েছেন, তাই না? তো সবাই নিজের ধর্ম পিতার জন্মস্থানে তীর্থ করতে যায়। তো হিন্দুরা কোথায় তীর্থ করতে যায়? যেখানে শিবের মন্দির আর যেখানে কৃষ্ণের মন্দির। তার মানে এই ধর্মের স্থাপনকর্তাকে এক শিব বাবা আর এক কৃষ্ণের আত্মা, তাই না? ওই জন্যে সেটা হলো তীর্থস্থান। কিন্তু এখন বাবা বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে মন্দিরে তো প্রতিমা, আসল তীর্থ তো নয়। চৈতন্য শিব সে তো পরমধামে বসে আছে। তো যখন পরমধাম পৌঁছাবো তখন হবে আসল তীর্থ। যখন কৃষ্ণধাম সতযুগে পৌঁছাবো তখন হবে আসল তীর্থ, তাই না? हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। यह भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। सब तीर्थ करते हैं परंतु वो कोई को सदगति दे न सके। लोकेरा बोले तीर्थ करले पाप केटे जाए, पाप থেকে মুক্তি হয়ে যায়, পুণ্য হয়, তাই না? বাবা বলছেন সেই মুক্তি আর সেই জীবন মুক্তি ওটা কিন্তু জিসমানি তীর্থ করলে হবে না।
সেটা রুহানি তীর্থ করতে হবে, মানে আত্মা রুহু পরম ধামে যাবে বা কৃষ্ণপুরীতে যাবে, তবে মুক্তি পাবে या जीवन मुक्ति पावे। सब तीर्थ करते हैं परंतु वो कोई को सदगति दे न सके, खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहते। अमरनाथ बद्रीनाथ तरफ बरस बरस तीर्थ करने निकलते, फिर चारों धाम करते हैं। अभी यह रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है, मन मना भव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, मुझे याद करो तो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। यात्रा माना आना जाना, वो तो अभी ही होता है। सतयुग में यात्रा होती नहीं, तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठेंगे। यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते हैं, वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं। বাবা বলছেন যেরকম তীর্থস্থান হলো আসল শিব বাবার জায়গা আর কৃষ্ণপুর, ওই রকম বাবা বলছেন সচ্চা সচ্চা আশ্রম, যেখানে সুখ শান্তি সচ্চা সচ্চা পাওয়া যাবে, সেটাও হলো শতযুগ, তাই না? তো সচ্চা সচ্চা আশ্রমেও সেখানে পৌঁছাবে যখন শতযুগে যাবে। स्वर्ग आश्रम सतयुग को कहा जाता है। नरक को यह अक्षर दे नहीं सकते। नरकवासी नरक में ही रहते हैं, स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। यह तो जिस्मानी आश्रम में जाकर फिर लौट आते हैं। यह बेहद का बाप समझाते हैं, তাই না? সব সিস্টেম আছে না, যে লোকেরা আশ্রমে গিয়ে ডেডিকেট হয়ে যায়, সেখানে থেকে যায়, সেখান থেকে ফিরত আসে না। তো বাবা বলছেন সচ্চা সচ্চা আশ্রম হচ্ছে শতযুগ, যেখানে যাবার পরে তুমি সুখ শান্তিতে সেখানেই থেকে যাবে, আর ব্যাক করবে না আসার জন্য। यह बेहद का बाप समझाते हैं, वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु एक ही है, তাই না? বাবা বলছেন আসল গুরু সে তো শিব বাবা। बेहद का बाप भी एक है, भल कहते हैं अगा खां गुरु, परंतु वो कोई गुरु नहीं, सदगति दाता तो नहीं है ना। अगर सदगति दाता होता तो खुद भी गति सदगति में जाए, उनको गुरु नहीं कहेंगे, यह तो सिर्फ नाम रख दिए हैं, তাই না? গুরু তো অনেক আছে দুনিয়াতে, কিন্তু গতি সদ্গতি দিতে পারবে সেই রকম কেউ নেই। तो बाबा कहते भल कहते हैं आगा खां गुरु, परंतु वो कोई गुरु नहीं है, सदगति दाता तो नहीं है ना। अगर सदगति दाता होता तो खुद भी गति सदगति में जाए, उनको गुरु नहीं कहेंगे, यह तो सिर्फ नाम रख दिए हैं। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, वास्तव में सत्य श्री अकाल एक ही परमात्मा है, जिसको सतगुरु कहते हैं, তাই না? বলে না সত্যশ্রী অকাল, মানে সতগুরুকে যে সদা সত্য আর সদা অকাল, মানে যাকে মৃত্যু খেতে পারে না, যে অবিনাশী থাকে, তাই না? মানে যার মৃত্যু হয় না। তো এরকম কোনো গুরু আছে যার কোনো দিন মৃত্যু হয় না, অবিনাশী থাকে, যখন তাকে ডাকা হয় পৌঁছায়, এরকম কোনো গুরু হয় না। এরকম গুরু একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মা শিব বাবা হয়, তাই না? যে হচ্ছে সদা সত্য, সদা থাকে আর অবিনাশী শক্তিশালী থাকে, তার শক্তি কখনো উপর নিচ হয় না। वही सदगति करने वाला है, इस्लामी बोधि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते। भल कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, अब गुरु भल ब्रह्मा को कहा जाए,
बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो न सके। गुरु ब्रह्मा का नाम है जरूर, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो गुरु होगा ना। तो सतश्री अकाल का तो फिर कोई गुरु नहीं, वो एक ही सतगुरु है। बाकी और कोई गुरु या फिलोसोफर या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला है नहीं, सिवाय एक के। बुद्ध आदि तो अपने पिछाड़ी सबको ले आते हैं, उनको रजो तमो में आना ही है। वो कोई सद्गति के लिए नहीं आते। सद्गति दाता एक का ही नाम वाला है, जिसको फिर सर्वव्यापी कहते हैं। फिर गुरु करने की क्या दरकार है। हम भी गुरु, तुम भी गुरु, हम भी शिव, तुम भी शिव, इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता, তাই না? সবাইয়ের মধ্যে ভগবান, সবাইয়ের মধ্যে গুরু, সবাই গুরু, তাহলে কি করে মন সন্তুষ্ট হবে? কেন পাচ্ছি তো কিছু না একে অপর থেকে, দুঃখ শান্তি পাচ্ছি, তো কি করে বলবো এর মধ্যে ভগবান, ওর মধ্যে ভগবান, এই গুরু সেই গুরু, সবাই গুরু, তাই না? तो बाकी हाँ पवित्र हैं, इसीलिए उनका मान होता है। सद्गति दे नहीं सकते, वो तो एक ही है जिसको सच्चा सच्चा गुरु कहा जाता है। गुरु तो अनेक प्रकार के हैं। सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते, यह भी उस्ताद है, माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। तो जे শেখায় না, কোনো কুস্তি শেখাবে, কোনো ড্রিল শেখাবে, তো সেও গুরু হয়। তো শিব বাবা বলছেন আমিও তোমার উস্তাদ, গুরু, যে তোমাকে কুস্তি করতে শেখাচ্ছে। কার সঙ্গে? মায়ার সঙ্গে। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शीपन की नॉलेज है, जिससे तुम चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्र को जानने वाले चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ड्रामा के चक्र को व कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात एक ही है। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में भी लिखी हुई है, তাই না? যে কোনো হিন্দু রীতি রিবাজে আগে কলস স্থাপনা করার আগে তার মধ্যে স্বস্তিক আঁকবেই, তাই না? মানে চক্রকে পুজো করবেই। তো চক্রের মধ্যে ঘট, ঘট হচ্ছে, কলস হচ্ছে দেহের প্রতীক, আর নারকেল হচ্ছে আত্মার প্রতীক, তাই না? আর যেরকম বলে না নারকেল ভিতরে থাকে, উপরে শক্ত, তার খোসাটা থাকে, তো সেরকম আত্মা এত বড় শরীরের মধ্যে ভিতরে আত্মা থাকে, তাই না? তো সেই জন্যে তাকে বলে শ্রীফল, আত্মার প্রতীক। तो फिलोसॉफी की किताब अलग होती है। किताबें तो अनेक प्रकार की होती है। यहाँ तुमको कोई किताब की दरकार नहीं, तुमको तो जो बाप सिखलाते हैं वो समझना है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। राजा ही है उनकी जो बाप का बना। बाबा कहा थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वो हकदार हो जाते, परंतु नंबरवार, তাই না? সত্যযুগেও সবার প্রপার্টি এক মতন হবে না। তো যারা বাবার পাক্কা বাচ্চা, রাজা বাচ্চা, তার কাছে তো বেশি থাকবে। বাদবাকি কেউ যদি একবারও দিল থেকে মেরা বাবা বলেছে, তো সেও প্রপার্টির অধিকারী আছে, কিন্তু উঁচু পদ তো পেতে পারবে না পুরুষার্থ না করলে। परंतु नंबरवार कहाँ विश्व के महाराजा और कहाँ प्रजा दास दासियाँ, তাই না? প্রজার বাড়িও দাস দাসী হবে। তো বাবা বলছে কোথায় বিশ্ব মহারাজার সিট আর কোথায় প্রজার বাড়ি দাস দাসীর সিট।
यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलता है, वर्षा मिलता है बाप से। यह नई बातें होने कारण मनुष्य समझते नहीं, তাই না? যেহেতু সত্যযুগ তো চোখে দেখা যাচ্ছে না, আর সত্যযুগে রাজধানী স্থাপনা হবা তার কোনো সিমটমস এখানে বোঝা যাচ্ছে না, তাই জন্যে লোকেরা বলে এরা তো কল্পনার কথাগুলো বলে, তাই না? কিন্তু শিব বাবা অনেকবার অব্যক্তবাণীতে বলেছে, তুমি আগে লক্ষণ ধারণ করো, কি করে লাস্টে শতযুগের প্রমাণ দেব সেটা বাবার উপরে, তাই না? কোথায় ভূকম্প হয়ে গেল, ভিতর থেকে শহর উঠে আসলো, তাই না? সব সোনার সব কিছু পাওয়া গেল, অটোমেটিক লোকেরা বুঝে যাবে যে এইরকম দুনিয়া ছিল, তাই না? তো শতযুগের প্রমাণ দিতে বাবাকে টাইম লাগবে না, সে তো একদিনেই হয়ে যাবে। কিন্তু তৈরি হতে যেই বুঝে যাবে যে এরা সব সত্যযুগে যাবার জন্যে পুরুষার্থ করছে, তো সবাই যদি আপনার কাছে দৌড়ে আসে যে দেখি তো দেবী দেবতাগুলো কেমন হয়, আর এইদিকে দেবী দেবতাগুলো ঝগড়া ঝামেলা করে একদম চিৎপট হয়ে বসে আছে মায়ার থেকে, তাহলে কি বলবে? বলবে এই এই ক্রিয়েশন করছে ভগবান, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে আগে তুমি তৈরি হও, মেনর্স আসুক, তোমার ভিতরে দিব্য গুণ শক্তি আসুক, বাদ বাকি শতযুগের তো সিমটমস দেখাতে বাবাকে টাইম লাগবে না, সে তো সেকেন্ডের ব্যাপার, ও তো প্রকৃতির ব্যাপার, এক সেকেন্ডে সামনে এসে দাঁড় করিয়ে দেবে, তাই না? যেরকম বলে না যে গুজরাতে কচ্ছভুজে যখন ভূকম্প হলো তখন নিউজে আসলো না যে এমনি তো ওইখানে খারা জল বেরোতো, নোনতা জল, চাপাকল খুলতে বাবা সবাইকে চিঠি লিখতে বলেছিল প্রকাশমণি দাদিকে, তো সেদিন ভূকম্পে কি হলো, সিন্ধু নদী যে নিজের গতিপথ ভূকম্পে বদলে দিয়েছিল বলে সিন্ধু সভ্যতা লোপ পেয়ে গেছিল জলের অভাবে, আবার সিন্ধু নদী তার পূর্ব গতিপথে ফিরে আসলো সেই ভূকম্পের দ্বারা। তো সে ভূকম্প সেদিন সব চাপাকলগুলো থেকে যেখান থেকে নোনতা জল বেরোতো সব কি জল, মিষ্টি জল বেরোলো, তাই না? তো চিন্তা করো, তো সব কিছু ভূকম্প আদি হচ্ছে হবে, তাই না? এখনো চলছে না দিল্লিতে, নেপালে সব কি কোথায় কি সব চলছে। তো বাবা বলছে যে যেখানে যা কিছুই হচ্ছে সব আবার কিসের জন্য, আবার সেটিং করার জন্যে, আবার আগের ভূগোলটা যাতে আসে সেটার জন্যে সেটিং হচ্ছে ভিতরে ভিতরে। আমরা ভাবছি এই হয়ে গেল সেই হয়ে গেল, বাবা তো জানে আত্মার তো কোনো ক্ষতি হবার নেই, তাই না? तो बाप समझाते हैं सतयुग में विकार है नहीं, माया ही नहीं तो विकार कहाँ से आए, माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से, তাই না? মায়া তো আমার ভিতরের কমজোরি, বাবা বলছেন যে শতযুগে না মায়া থাকবে, না আমার ভিতরে কোনো কমজোরি থাকবে, না ব্যর্থ সংকল্প থাকবে, না মনের টানাটানি থাকবে, না যুদ্ধ থাকবে, না বিকার থাকবে, তাই না? তো यह है रावण की 5 जंजीरें, তো 5 বিকার, 5টে দড়ি সব গলায় ফাঁসিয়ে বসে আছে সব, কখনো এটা টানে কখনো ওটা টানে, আর বেচারার অবস্থা খুব কাহিল, তাই না? তো বাবা বলছেন ইয়া হে রাবণ কি 5 জঞ্জিরেं वहाँ यह होती नहीं, বলে না সীতাকে শোক বাটিকাতে রেখেছিল, তো এই 5টা শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে, 5 বিকারের শিকল দিয়ে রাবণ সব সীতাগুলোকে, শুদ্ধ আত্মাগুলোকে একদম নিজের বন্দি বানিয়ে রেখে বসে আছে। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से, यह है रावण की 5 जंजीरें वहाँ यह होती नहीं,
जास्ती डिस्कस नहीं करना है। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की जो रस्म रिवाज होगी वो ज़रूर अच्छी होगी, क्योंकि स्वर्ग है। बाप समझाते हैं, बच्चे इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है। তাই না, বাবা যে তীর্থযাত্রা করতে শেখাচ্ছেন সেখানে পা লাগে না, সেখানে বুদ্ধির পা লাগে। তো বুদ্ধির পা দিয়ে সেখানে দৌড় করবে, তাই না, যে কে কতটা বুদ্ধি যোগ বাবার কাছে লাগায়। यह बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ बाप को याद करना है, और कोई किताब आदि तो पढ़ना नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। কি বললো বাবা, কোনো ছোট বাচ্চারও যে আয়ু আছে অনেক তা বলা যাবে না। এখন আর বয়স বলে কিছু নেই, সব কিছু ডিপেন্ড করে হিসাব কিতাবের উপরে, তাই না। যদি ছোট বাচ্চারও অনেক জায়গায় হিসাব কিতাব থাকে, তাহলে একটা মাতা পিতার কোল ছেড়ে আরেকটা মাতা পিতার কোলে যাবে, বারবার পুনর্জন্মে যাবে, কেননা অনেক জায়গায় হিসাব কিতাব চুক্ত করতে হবে। मरते समय कहते हैं भगवान को सिमरो। লোকেরা মোড়াকে নিয়ে যায় না, বলতে বলতে হরি বল, রাম নাম সত্য হ্যাঁ, তাই না। সেদিন তো দেখছিলাম যখন ওই শান্তিদির ইয়েতে যাওয়া হয়েছিল, এখন আর লোক আর নেই ওদের কাছে, শুধু আমরাই গেছি, ভরে গেছি শ্মশানে। বাদ বাকি যে 5টা ডেড বডি আসছে সেইগুলোতে লোক আর কেউ নেই, শুধু টেপে গান চালিয়ে দিয়েছে, হরি বল গান চলছে টেপে, আর কারোর জন্যে আর লোক নেই, তাই না। তো বাবা বলছেন मरते समय कहते हैं ना भगवान को सिमरो, हरि बोल। तो মোড়া আর বলবে হরি? মোড়া তো মাথা নাড়াতে থাকবে, যে জিতা জাগতা ছিলাম তখন তো বললে না যে হরি বল, এখন লাস্টের সময়ে শোনাচ্ছ যে হরি বল, কি করে হরি বলবো, তাই না, আর তো মুখ নেই। तो अंतकाल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। কেন লাস্টে ভগবানের নাম নিতে হবে? যাতে স্বর্গে যাই, তাই না। কিন্তু স্বর্গে যাবার জন্যে তো সে আত্মাকে হরি বলতে হবে, লোকেরা হরি বললে হবে, তাই না। तो बाप भी कहते हैं मन मना भव, इस देह को भी याद नहीं करना। বাবা বলছে লাস্টের সময়ে যেন দেহ মনে না থাকে, আমি আত্মা হীরা, একদম দেহ থেকে আলাদা, এই ফিলিংসে যেন শরীর ছাড়তে পারি। हम आत्मा एक्टर हैं, शिव बाबा की संतान हैं, लगातार याद में रहना है। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे कि भगवान को याद करो, यहाँ सबको कहना पड़ता है, क्योंकि सबको बाप के पास जाना है, बाप से ही बुद्धि योग लगाना है, कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, यह बड़ा नुकसानकारक है। कोई कुछ कहे, सुना अनसुना कर देना है, सामना नहीं करना चाहिए, जो लड़ाई हो जाए, তাই না। কেউ কিছু বলল তো যদি অপরপক্ষ যদি সামনা করে, সেও 2-4টে কথা বলে, একজনের তো মাথায় রাগ উঠেই গেছে, এবার সামনেওয়ালাও যদি তার উপরে ঘি ঢালে তাহলে তো বড় লড়াই হয়ে যাবে, তাই না। তো কেউ যদি রেগেছে তো তার সামনে একটু চুপ থাকতে হবে, তাই না, তবে তো শান্তি হবে। আর না হলে ও বলছে তাহলে তো হয়ে গেল, তাই না। तो हर बात में सहनशील भी होना चाहिए, और फिर समझना है बाप बाप भी है,
धर्मराज भी है, कुछ भी बात है तो तुम बाप को रिपोर्ट करो, फिर धर्मराज के पास पहुंच जाएगा और सजा के भागी बन पड़ेंगे। তাই না? যদি তোমার উপরে অত্যাচার হচ্ছে তাহলে তুমি বাবাকে রিপোর্ট করো, বাবা তাকে পানিশমেন্ট দেবে, ধর্মরাজ আছে বাবা, তাই না? बाप कहते हैं मैं सुख देता हूँ, दुख अर्थात सजाएं धर्मराज देते हैं। देखो बाबा বলছে আমি আর ধর্মরাজ আলাদা। বাবা বলছে আমি সবাইকে সুখ দিই আর ধর্মরাজ দুঃখ দেয়। তো ধর্মরাজটা কে? ধর্মরাজটা বাবা নয়, ধর্মরাজটা হচ্ছে আমাদের কর্মফল, তাই না? তো ধর্মরাজটা কে? সে তো আমার ভিতরে বসে আছে, সেটা বাবা নয়। বাবা তো সুখ দেয় সবাইকে, তাই না? मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है। কি বলল বাবা? যে আমি কাউকে পানিশমেন্ট দিই না, কেননা যে পানিশমেন্ট দেবে সে তো কর্ম করলো, তো যে কর্ম করলো তার ফলও তো তাকে নিতে হবে। এই জন্যে বাবা বলছে কর্মও তুমি করো আর ফলও তুমি নাও, সেটাতে বাবার কোনো ইন্টারফিয়ার করে না। मुझे सुनाओ सजा धर्मराज देंगे, बाबा को सुनाने से हल्का हो जाएंगे क्योंकि यह फिर भी राइट हैंड है, তাই না? বাবা বলছে কিন্তু ধর্মরাজ আমার রাইট হ্যান্ড, আমাকে যদি তুমি শোনাবে তাহলে ধর্মরাজ আমার কথা শুনবে। সতগুরু কা নিন্দক ঠর না পায়, আর সবচেয়ে বড় পাপকর্ম হলো সতগুরুর নিন্দা করা, তাই না? जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि किसी का दोष है उनसे कुछ छिप नहीं सकता, कहेंगे ड्रामा अनुसार भूल की कल्प पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि भूल करते ही रहना है, फिर अभूल कैसे बनेंगे? भूल हो जाए तो क्षमा मांगनी होती है। बंगाल में किसी का पैर आदि लग जाता है तो झट क्षमा मांगते हैं, তাই না? দুনিয়াতে রিবাজ আছে না, একটু পাও যদি ঠেকিয়ে গেল তাহলেও মাথায় প্রণাম করে, আর মনে ঠেকাচ্ছে এতটা যে মনে যে এত আঘাত দিচ্ছে তো প্রণাম করতে হবে না, সরি করতে হবে না, ক্ষমা চাইতে হবে না। तो यहाँ तो एक दो को गाली देने लग पड़ते हैं, তাই না? তো প্রণাম করবে কি উল্টো আরও বেশি গালাগালি দিতে শুরু করে দেয়, তাই না? तो मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बाप सिखलाते तो बहुत हैं परंतु समझते नहीं, तो समझा जाता है इनका रजिस्टर खराब है, निंदा कराते रहते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा तो है ही, उनकी तो सजा भोगनी है, তাই না? বাবা বলছেন কত জন্মে কত কিছু করেছো তার সজা তো আছে না। যদি কেউ রাজা হয় যুদ্ধ লাগিয়ে দিল, তো কোথায় 10,000, 20,000, 30,000, 1,00,000 সেনার যুদ্ধ, তো কত কত লোকের কত পরিবারের কত কিছু দুঃখ বোঝা তার মাথার উপরে আছে। আজকে সাধারণ মানুষ হয়ে আছে, কিন্তু যদি কোনো পোস্ট পজিশনে ছিল তাহলে সে কি কি করেছে, তাই না? তো কম বোঝা তো নেই। तो उनकी तो सजा भोगनी है, फिर यहाँ रहकर अगर विकर्म करते तो उनकी 100 गुना सजा मिल जाती। আগের সজা তো 1 গুণা, কিন্তু যদি বাবার বাচ্চা হয়ে যদি অপকর্ম করি তাহলে তার সাজা 100 गुना। सजा तो खानी है, जैसे बाबा काशी कलवट का समझाते हैं, वो है भक्ति मार्ग का, यह ज्ञान मार्ग की बात है। एक तो पहले वाले विकर्म हैं, दूसरा फिर इस समय जो करते हैं उनका दंड 100 गुना हो जाता है।
बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। बाप तो हर एक बात समझाते हैं, कोई पाप न करो, नष्टो मोहा बनो। कितनी मेहनत है, इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना है। इनको याद करने से जमा नहीं होगा। इसमें शिव बाबा आते हैं तो याद शिव बाबा को करना है। ऐसे नहीं कि इसमें शिव बाबा है इसीलिए इनकी याद रहे, नहीं, शिव बाबा को वहाँ याद करना है, তাই না? দিদি দাদিদের তো ব্রহ্মা বাবার মধ্যে অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেছিল না, তো বাবা বলছেন এইরকম না যে ব্রহ্মা বাবার মধ্যে বা গুলজার দাদির মধ্যে শিব বাবা এসছে তো তাকে এখানেই ইয়াদ করবে। কোনো দেহধারী মধ্যে যদি ইয়াদ করি তো দেহধারী প্রতি অ্যাটাচমেন্ট হয়ে যাবে। ওই জন্যে বাবা বলছে ইয়াদ কোথায় করবে? পরম ধামে করবে। शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है, जिन्न मुआफिक बुद्धि में याद रखना है। शिव बाबा वहाँ रहते हैं, शिव बाबा यहाँ आकर सुनाते हैं, परंतु हमको याद वहाँ करना है, यहाँ नहीं। बुद्धि दूर जानी चाहिए, यहाँ नहीं। তাই না? শরীরের থেকে আত্মা হীরা ডিটেচ হয়, পরম ধামে পৌঁছানো উচিত। এখানে বসে বসে যদি যোগ লাগাবো তাহলে দেহ ভান শেষ হবে না। এই জন্যে দেহ বোধ থেকে বেরিয়ে পরম ধামে বারবার বুদ্ধিতে যাত্রা করতে হবে। यह शिव बाबा तो चला जाएगा, शिव बाबा इस एक में ही आते हैं। मम्मा में उनको देख न सके, तुम जानते हो यह बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है। बुद्धि वहाँ लटकी रहे, यहाँ बुद्धि रहने से इतना मज़ा नहीं आएगा। यह कोई यात्रा नहीं हुई, यात्रा की हद तुम्हारी वहाँ है। তাই না? যদি পরম ধাম পৌঁছালো বুদ্ধি তাহলে ইয়াদ করার মার্কস পাওয়া যাবে। আর যদি পরম ধাম পৌঁছতে পারছি না তাহলে আধা মার্কস, পুরো মার্কস পাবে না। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहो क्योंकि इसमें शिव है, फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। তাই না? এরকম না যে ব্রহ্মা বাবার মধ্যে দেখতে থাকো যে এর মধ্যে শিব বাবা আছে, তো বাবা বলছে তাহলে বুদ্ধি দেহধারীর মধ্যে চলে আসবে, উপরে যাবে না, তো সেটা ঠিক না। बाप कहते हैं मुझे वहाँ याद करो, बुद्धि योग वहाँ लगाओ। कई बुद्धू समझते हैं कि बाबा को ही बैठ देखें, अरे बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह न सके, यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे। सवारी ले सर्विस कर फिर उतर जाएंगे, बैल पर सदैव सवारी हो नहीं सकती। तो बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। बाबा आते हैं, मुरली चलाकर चले जाते हैं, इनकी बुद्धि भी वहाँ रहती है। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए, नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। यह तो थोड़ा समय है, इनमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे। তাই না? যে বেগরি পাঠ আসলো না, তো সেটাও খুব কল্যাণকারী ছিল, কেননা সবাই ব্রহ্মা বাবার সঙ্গে এতটা অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেছিল যে বাবাকে ছেড়ে বেরোনোর কথা কেউ ভাবতেই পারতো না। কিন্তু যখন বেগরি পাঠ হলো আর বাবাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তো কিছু 3-4টে ভাই ছিল, তখন তো চাকরি খুব সহজে পাওয়া যেত, তো ওরা বাবাকে জিজ্ঞেস করতে বলল যে জিজ্ঞাসা করো যে আমরা গিয়ে চাকরি করব যাতে এত লোকের পেট তো ভরতে হবে। তখন বাবা বলল যে না, যারা ডেডিকেটেড ওরা চাকরি করবে না, ওরা ব্রাহ্মণের কাজ হলো জ্ঞান শোনাবে, তার বিনিময়ে যারা ভাই বোনেরা আসবে নিজের ভাগ্য তারা তৈরি করবে, তারা যা দেবে যাই দিক সেটাতেই চলতে হবে।
তাই না? কেননা এই নিয়ম যদি বাবা না করতো তো ভাই বোনের মাতা ভাইগুলোর ভাগ্য তৈরি হতো কী করে, তাই না? তো বাবা ডাইরেক্ট বারণ করে দিল। তো এবার তাহলে মাউন্ট আবু উপরে গিয়ে তো কেউ দিয়ে আসবে না, তাহলে বেরোতে হবে, সেবা করতে হবে, জ্ঞান শোনাতে হবে। তো সেই থেকে শুরু হলো জ্ঞান শোনানো। তো বেগরি পাঠ যদি না থাকতো তাহলে জ্ঞান শোনানো, জ্ঞান প্রচার করা চালু হতো না। শুধু অল্প সংখ্যক আত্মারাই বাবার হয়ে থেকে যেত। এই যে সারা পৃথিবীতে সেবার বিস্তার হলো সেটা হতো না, তাই না? তো ভগবানের কাজ চলতো না, তাই না? तो बाबा बोलছেন यह तो थोड़ा समय है, इसमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे। मुरली तो यह भी सुना सकते हैं, इसमें क्या कमी है, कभी नहीं है, कभी रेस्ट लेते हैं, तुम याद वहाँ करो। कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं, ड्रामा अनुसार कल्प पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाकर चलाऊंगा। तुम भी कह सकते हो कि कल्प पहले बाप से जितना वर्षा लिया था उतना लेंगे, शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसी को आएगा नहीं। बाप जरूर याद आएगा, बाप का ही परिचय देना है, ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठ देखना है। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद करो नहीं तो पाप हो जाएगा। निरंतर बाप को याद करना है, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। बड़ी मंजिल है, मासी का घर थोड़े है। ऐसे नहीं भोजन पर पहले याद किया फिर खलास, ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े। কি বললো বাবা? ভোজন করার সময় পুরোটা বাবার ইয়াদে থাকবে, এরকম না যে আগে বাবাকে ইয়াদ করলাম তারপরে ভুলেই গেছে, তাই না? नहीं, सारा समय याद करना है, मेहनत है, ऐसे थोड़े ही ऊंच पद मिल सकता है। तब तो देखो करोड़ों में 8 रतन पास होते हैं, তাই না? বাবা যেরকম শ্রীমতে চলতে বলে অ্যাকুরেট 100%, মাত্র 8 জনই চলতে পারে। 800 কোটি আত্মা থেকে 8 জন পুরো পারফেক্ট বাবার শ্রীমতে চলে, বাদ বাকিদের মধ্যে 19-20 থাকে। मंजिल बड़ी भारी है, विश्व का मालिक बनना है, यह तो किसी की बुद्धि में नहीं होगा, इनकी बुद्धि में भी नहीं था। अब ख्याल किया जाता है 84 जन्म किसको मिलते हैं, जरूर जो पहले आते हैं वो है लक्ष्मी नारायण। यह है सब विचार सागर मंथन करने की बातें। बाप समझाते हैं हाथ काट दे दिल याद दे, তাই না? তো কি বললো বাবা? হাতে পায়ে কাজ করো, কিন্তু দিল কোথায় থাকবে? বাবার কাছে। भले धंधे आदि में रहो परंतु निरंतर बाप को याद करते रहो, তাই না? এমনি তো বাবা টার্গেট দিয়েছে না, ফরিস্তা হয়ে থাকো সারাদিন। তো ফরিস্তা হয়ে থাকবে তবে বুদ্ধি কি হবে? উপরে থাকবে। यह है यात्रा, तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं है। तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं, अब तो वहाँ पर भी गंद हो गया है, नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी वेश्यालय नहीं होते। अभी कितना भ्रष्टाचार है, एक धनी तो कोई है नहीं, झट गाली देने लग पड़ते। आज चीफ मिनिस्टर है, कल उनको भी उतार देते, माया के मुरीद बन जाते। पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी चोरी करने लग पड़ते हैं, তাই না? অনেকেরা থাকে না কত কত বাড়ি বানায়, সব চোরির পয়সা, তাই না? কেউ তো 10 টাকার চুরি আর কেউ তো লাখ টাকার চুরি, তাই না? কত রকম চোর আছে না, সব স্ট্যান্ডার্ড আছে।
যেরকম একজন রেলওয়ের অফিসার, হ্যাঁ, উনি বলছেন যে দেখো যারা ট্রেনে 10 টাকা পকেট মারে তাদেরকে আমরা ধরে 3rd ডিগ্রি টর্চার করি, আর যারা 10 লক্ষ টাকা নিয়ে বসে থাকে তাদেরকে আমরা স্যালুট করি। তো কত রকম চোর আছে না দুনিয়াতে। তো এত এত চুরির টাকা থেকে যদি আমি বাড়ি করব, সম্পত্তি করব, কি হবে? সে আমাকে সুখ দেবে? সে কখনোই আমাকে সুখ দেবে না। করেছি, অন্যরা ভোগ করবে, আমার সুখ পাবা হবে না। तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, वही याद आना चाहिए, धारणा भी होनी चाहिए, मुरली लिख कर फिर रिवाइज करनी चाहिए। फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को तो बहुत फुर्सत है, रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चा सच्चा बाबा को याद करने वाला होगा उनकी आँख आपे ही खुल जाएगी। बाबा अनुभव बताते हैं कैसे रात को आँख खुल जाती है, তাই না? ব্রহ্মা বাবা একদম রাতে চোখ খুলে যেত। अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, स्थूल काम करने से भी शरीर को थकावट होती है। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है। विचार करो, बाबा पति दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं। शरीर भी पतित तो दुनिया भी पतित। बाबा कहते हैं मैं आधा कल्प तो बहुत आराम करता हूँ, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता है, তাই না? ব্রহ্মা বাবা বলছেন সত্যতেতা যুক্ত আমি খুব আরাম করব, এখন একটু মেহনত করে নিই যতটা পারবো, তাই না? भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता है, इसीलिए बाप को रहम दिल गाया हुआ है। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, कितनी महिमा करते हैं, তাই না? যখন মাউন্ট আবু আসলো না সব বাবার বাচ্চাগুলো, এখন তো মাউন্ট আবুতে কি সুন্দর গাড়ি বুক করলাম আর উপরে চড়লাম আর ঘুরে ঘুরে পৌঁছে গেলাম, তাই না? 1998-এ যখন আমি জ্ঞানে আসি তখন মধুবন উপরে যাবা মানে শুধু জিপ গাড়িগুলো থাকতো আর একদম কাঁচা রাস্তা, তাই না? ছোট ছোট কাঁচা রাস্তা, সেখানে কোনো ব্রেডিকেট নেই। तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, कितनी महिमा करते हैं, वही बाप अभी हमको पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा न सके, তাই না? যাকে সারা দুনিয়া শান্তির সাগর, ভালোবাসার সাগর, ক্ষমার সাগর, আনন্দের সাগর বলে, সে এসে আমাদেরকে পড়াচ্ছে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, किसी का भी सामना नहीं करना है। सामना माना কেউ রাগ করেছে তো ওর সঙ্গে আরও দুটো কথা বলে দিলাম, এটাকে বলে সামনা করা, তাই না? তো किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। सहनशील बनना है, सहनशील बनना है। কেউ যদি রেগে মেগে ইনসাল্ট করলো, কিছু বললো, তাহলে কানে নিতে হবে না, সহ্য করতে হবে, সহ্য শক্তি ধারণ করতে হবে।
सतगुरु की निंदा नहीं करानी है, তাই না? ওই দিক থেকেও রেগে বলল, আমিও রেগে বললাম, তাহলে কি হবে? সতগুরুর নিন্দা হয়ে গেল, ঝগড়া হলো, অশান্তি হলো, সারা দুনিয়া দেখলো ঝগড়া হচ্ছে, অশান্তি হচ্ছে, তো কি বলবে? এই তো ওম শান্তিতে যায়, তাই না? তো সতগুরুর নিন্দা হয়ে গেল। दूसरा, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। যদি কোনো ভুল হয়ে যায় তো বাবাকে ক্ষমা নিয়ে নিতে হবে। বাবা বলল না, এই জন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে যদি ভুল করি তাহলে 100 গুণা দণ্ড, আগের জন্মেরগুলো 1 গুণা। আর ব্রাহ্মণ জীবনে সব জেনে বুঝে যদি ভুল করি, ভগবানের স্টুডেন্ট হয়ে যদি ভুল করি, তাহলে 100 গুণা দণ্ড। ওই জন্যে বাবার কাছে লিখে জানো। वहाँ ऊपर याद करने की आदत डालनी है। वहाँ ऊपर याद करने की आदत डालनी है। तो কোথায় याद করতে হবে? परम धामे बुद्धि যাবে, তাই না? वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है। अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो। तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से
उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। বাবা কালকেও দৃষ্টির উপরে বলেছিল, আর বাবা আজকেও দৃষ্টির দ্বারা শক্তি যেহেতু দিতে হবে লাস্টে, তো বাবা বলছেন আগে শক্তি জমা করতে হবে। আগে বাপ দাদা, ফরিস্তা বাপ দাদার থেকে দৃষ্টির দ্বারা সাইলেন্সের শক্তি জমা করতে হবে। তারপরে তো লাস্টের সময় নিজের দৃষ্টির দ্বারা অন্যকে দিতে পারবো। যদি জমাই করিনি তো দেব কীভাবে, তাই না? এই গত রবিবারের মূল্য ছিল ফরিস্তা হয়ে যাও। তো ফরিস্তা বাপ দাদা তোমাকে কোলে জড়িয়ে নেবে, তাই না? তো কোলে জড়িয়ে নেবে, তোমাকে দৃষ্টি দেবে, দৃষ্টির দ্বারা বরদান দেবে, আর তুমিও দৃষ্টির দ্বারা অন্যকে বরদান দিতে পারো। কিন্তু আগে নিজেকে বাপ ফরিস্তা বাপ দাদার কাছে ফরিস্তা হয়ে গিয়ে দৃষ্টি নিয়ে সব বরদান নিজের মধ্যে নিয়ে নিতে হবে, তবে আমি পরে ভক্ত আত্মাগুলোকে দিতে পারব, তাই না? তো আজকে বাবা বলছেন যে শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী কারা হবে? যারা দৃষ্টির দ্বারা শক্তি দান করার সেবাটা করবে। আর কারা করবে? যারা ফরিস্তা হয়ে ফরিস্তা বাপ দাদার থেকে দৃষ্টি দ্বারা বরদান নেবার শক্তি জমা করার অনুভবী থাকবে। তো বুঝতে পারলে রোজ অমৃতবেলা কি করতে হবে? একে তো ফরিস্তা আত্মা আছি, আমি কে? ফরিস্তা ডবল লাইট। চলে গেলাম বাপ দাদার ফরিস্তা বাপ দাদার কাছে, বাবার থেকে দৃষ্টি নিলাম, দিয়ে বাবা আমার মাথার উপরে হাত রাখলো, দিয়ে সব রকম বরদান যা যা চাও বাবার থেকে নিয়ে নাও। সব বরদানে নিজেকে ভরপুর করো, যা যা তোমার পছন্দের, তাই না? তো লাস্টের সময়ে সেই বরদানি শক্তিগুলো দৃষ্টির দ্বারা তুমি যাকে সংকল্প করবে সেটা প্র্যাকটিক্যাল হবে, তাই না? প্র্যাকটিস কিন্তু এখন থেকে করতে হবে। আজকে তো বাবা বারবার বলছে না যে চোখ যেন অটোমেটিক খোলে। কালকেও বাবা বলল নিদ্রাজিত হতে হবে, আজকেও বাবা বলল চোখ এত নিদ্রাজিত হবে যে টাইম মতন চোখ জরুর খুলবে। বাদবাকি দিনে ঘুমাও, যা করো, কিন্তু সেই টাইমে চোখ খোলা দরকার, তাই না? কেননা সে টাইম হচ্ছে ফরিস্তা বাপ দাদার থেকে বরদানে শক্তিতে ভরপুর হবার সময়। তো মাথার উপরে বরদান নিতে হবে, তাই না? স্লোগান, अपने आप नेचुरल अटेंशन हो। अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। যেরকম ধরো কেউ মিথ্যা বলে মাউন্ট আবু চলে গেল যে আমি অমৃতবেলা 4টে থেকে উঠি, ঠিক আছে, বা 3:30 থেকে উঠি, বা 3টে থেকে উঠি, মিথ্যা বললে চলে গেল। এবার জানে তো ওইখানে যেতে হবে সকালে অমৃতবেলা, তো উঠে যেতেই হবে, তাই না? এবার ওর রাতে ঘুম আসবে ওখানে গিয়ে, টেনশন হবে না? উঠতে পারবো তো, উঠতে পারবো তো, বলে তো দিয়েছি যে আমি উঠি, কিন্তু উঠতে পারবো তো, টেনশন হয়ে যাবে না? সারা রাত ঘুম হচ্ছে না, তাই না? আর ওইভাবেই যেহেতু যেতে তো হবে, 3টে উঠতেই হবে, 3:30 হলে পৌঁছাতে হবে, তাই না? তো কিভাবে যাবে? সারা রাত টেনশন করে করে জেগেই থাকলো, সেই রকম উঠে দৌড়ালো, তাই না?
তো বাবা বলছেন যার ন্যাচুরাল অ্যাটেনশন দেওয়ার ন্যাচুরাল থাকবে তার কোনো পুরুষার্থ করার জন্যে টেনশন হবে না। কিন্তু যদি কার প্র্যাকটিস হয়েই আছে যে সে 3:30 উঠবে বা 4টে উঠবে, তার প্র্যাকটিস হয়েই আছে, তাহলে কোনো ব্যাপার না, ও ঠিক টাইম মতন উঠে যাবে, ওর কোনো টেনশন হবে না। কিন্তু যার ন্যাচুরাল অ্যাটেনশন নয়, তাই না, একদিনের অ্যাটেনশন দিতে হচ্ছে বা একদিনের পুরুষার্থ করতে হচ্ছে, তো তার কি হবে? মাঝে মাঝে উঠে, মাঝে মাঝে উঠে না, মাঝে মাঝে করে, মাঝে মাঝে করে না, তো অ্যাটেনশন দেবার জন্যে টেনশন হয়ে যাবে, করব তো, পারবো তো, যে উঠতে পারবো তো, তাই না? তো ওই রকম। তো বাবা বলছেন যত প্র্যাকটিস সব ন্যাচুরাল করো, যাতে অ্যাটেনশন দিতে হবে না, ও অটোমেটিক মেশিন চলবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।